से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी ज़मीन पर बगावत के बीच बो दी। Hai bayar orang lain pengkau berkot mai YouTube channel. Paling kan sengkini sarawal, tapi baru Pakistan je pakai jutor lagi macam apa seng syukur misalnya. Paling hengke sengsotono saya mana je beba country no jani ja je country no jani ja desh no jotono unnot khanya musungo number 1 tangla musungo. Tai jotoni je jani ja country no jotono keplai tai genang hanya ni musung jaga layu. Tai omonor sabunyo je Pakistan song tamo bopike kok sakangke nanya di Pakistan song tamo sakangke nanya di je Jammu Kashmir ni palahar gamo je Hindu ni je selarok ruksa teroris rok bai kok jagai batra jabai mani aboni pore hengkeno je India song operation sindur menyai borok je Pakistano je attack khaimani 9ta jagao tai kabang khano je Pakistani teroris rok batra jabai ka menyai yang India wongke belekena tongtolai nyai sangang lai tonglayu tai Pakistan tei nanyen thangangke tamong khangangke nanya di Pakistani je media angteng je actors angteng je celebrities je borok kotor borok ngangke je India no meseni mang khani je belai kheno bongni je Pakistani je country wo Pakistani je desh ni borok belai kheno kok slanyani nangkha Pakistani borok tama hne je India sungno sen kha baki sen kha portam khe je tongthola gang ke nanya di je Pakistani je cricket khela thnai je South Africa jongrok borok ungkha je sorok nong phorinyai India sen kha hnai o je South Africa jongrok borok tam saka भारत में सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है अवश्य जे पाकिस्तानी जे मीडिया रखंके जे सिनी भारतनी पाकिस्तान सं सुदु आसु सिमिया बरनी मीडिया रंथं नेशनल मीडिया रंथं बरके बाहायके बरनी जे पाकिस्तानो जे फुनुइ तंग बाकी न्यूज खलाइ तंग बाकी यूट्यूब रगरि तंग हंके जे सिनी इंडिया नि जे रक्षा मंत्री डॉक्टर शंकर बाकी केसेन मा कोशिका ताई बाकी जे सारावाल नि जे पाब्लिक रंग बाकी मामा संका बाकी बरक कासे सनामैनाय जे डॉक्टर शंकर न बरक बाकी फुनुगिरिका बाकी सारे टंका नरक नायनायदि से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीच पाकिस्तान का ताम बप्ती के सांगां के बरो इंडिया नि जे S400 है के जे इंडिया नि सुकुई जे दंग बरो 5टा जरतै कगै सिकराय नाराखा ताय ओ 5टा कगै सिकराय नाराखा ताय इंडिया सं बेलेखनो मेसेन जाखा कामकेनि मेसेन जाखा ताय बोरैमासा पायलट हांके जेट नि जे एक्सिडेंट खाय कगै खिखलाय जागैनाय गोथां रमिनारगै माखानि बरो नि जे पाकिस्तान है के नेशनल जे मीडिया रगो बरो पब्लिश खाय तंगानि नांगो क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब आर यू कंफर्मिंग दैट बिल्कुल आई एम कंफर्मिंग दैट हैकर्स लड़े हैं 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। पाकिस्तानी जरा जनसाधारण जरा पब्लिक रक बरक हंके ओ जे मीडिया रंग नुगुइनाय जे ओ जे इंडिया नि रक्षा मंत्री डॉक्टर शंकर जे अबाके कक सारने फुनुइ तनमारक जे पाकिस्तानी बरक नुगुइनाय बेलाय खना तंजाने नाकाताय पाकिस्तानी जरा सेलिब्रिटी जरा कतर बरक नारनि जे सेवा सरी प्रधानमंत्री पर्यटन से जे अबाके जे कक साना नाका जे भारत संका संबाय सेनानि नाका ताबो सिमी भारत संचेंया संबा आगिनि सिंपुनो जे कारगिल लंथों जे जेना रगो बेलायखना काश्मीर जुद्ध रगो बेलायखना सेनजा खननाय ओ जे बरकनि जे प्रधानमंत्री सेवा सरी बो बाहायनो अकरनो जे मीडिया रगो का सानानि नांगो ताइ नरक नायबोनाय आज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज, फौजी यूनिफॉर्म पहनकर रैली की क़यादत की। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता,
क्यों उसके पास कलमे की ताकत किसुम ताबो कुतुम खबर हंगा तामो हंके जे आं तो थाने वीडियो रगो साइबो थांका जे इमरान खान ताबो जेलो सब जागे तंगो हननाय ताई इमरान खान जे आसे के जे गोबां भोट इलेक्शन पास होनाय गोबां पब्लिक नि भोट मारनाय ब प्रधानमंत्री मसे बखताबो उल्टा जेलो सब जागे थाइसे रजाक्ति नि सामानि ताई ताबो कुतुम नि खबर हंगा तामो हंगाके जे इमरान खान जेलो थैया बखनाय सालायनायनि नांगौ ताई आबो कबिदे रंदा केफन सेमालाया जे पाकिस्तानी बररो जे ताबो हंके इमरानी मखां जेसके फुंनो नांनाय ताई इमरान नंखा जे साइमे आतै खलाय सिगमावैनाय बनो जे बोथारनानि बागै जे रिउमार सके बनो सरजन्त्र खलायनाय इमरान खान बोथ्रे पाnya नायनाय ताव पाकिस्तानो बेलाय खेनो कुटुं जे भारत बायके ताव के फायरांगने मोटामोटी गोसां तमानि ताव पाकिस्तान हंके बर्ता तुंखलाय जे इमरान खान जोंनो कथां कारि फुंनानि नांनाय हने आजारनि पाब्लिक रो बेलाय खेनो सांगाताय प्रोटेस्ट खाय तमानि नांगौ थानाय भिडिअ आं जे सायथामनि जे पाकिस्तान बाय बालुचिस्तान संपर कागलायनायनि चान्स दंगो हननाय ताय कुलकुनि पर जे नेशनल पिटिशन दंगो पर थांनाय अबायखनो जे पिटिशन नि नांका जे जों पाकिस्तान बाय तंमालिया सिनि जों सेपारेट कान्ट्रि खाने नांनाय हननाय बर ताबो दाबि सालायमानिबो बेलायखनो सांगांलाय तंगायो ताय भारत बाय जे पाकिस्तान सं बर जुद्ध कगलाया फुनो बर किसिं कुमा बर ता बेलायखेनो बर केलेंकारि लायजाक जे पाकिस्तान बाय पाकिस्ताननि बिसिङनो बर बेलायखेनो केलेंकारि लायबो तंनायनि नांगौ ताबुकनि जे 2025 नि जे ताबुक जे मडेल हंगा तामपति हंके बाहायके साबो गुजब खालायमान बाहायके साबनो नांनुये कक सालायमान बाहायके जुदर लायमान बाहायके जे कुरनि थांलाय जुद जिदलायमान आप्तिरमन ताबुकनि जे पलिसि ताबो सुदु कगलाय सिमिसे ताबो फाटिं लाया बा बोथारलाय सिमिसे फाटिं लाया ताबो ससियेल मिडिया ति बाहायनो फाइडलायनायनि नांगौ ताय अ ससियेल मिडिया ति जदि फाइडलायमानि इंडिया बाय पाकिस्तान नाय थांगांके ताबो इंडिया न केनिखले तंगोनि हिंजागु तामनि बागे हिंदी जे बरटाम मीडिया रगो जे अबाहे जे रिमार सके गुजब रैनाय जे ताबो सिनि जे रक्षा मंत्री डॉक्टर शंकर नबरक अबाहे कक सारै दो बनि पाकिस्तान माके सांगा खाय रिमार्स पाने बरक तहन नांका जे इंडिया सं सेन खानो ताय मासांका बंनारन जे रक्षा मंत्री रस माके रक जे सारा वालनि पब्लिक रकनो मासांका नाकार मासांका अबाहे रगो फुनुतानि हेंके जे इंडिया सं जे साइबर हायके जे साइबरनि जे मीडिया रगो नेशनल लोगो हंके ताबो जरत इंगे इंडिया सं सियानु हुनैनाय मानु कारण तां हिंदी जों इंडिया नि बरफोन से बसक थिकिया बसक तामखा पाकिस्तान नगास जों कुनु सैमालाया ताय पाकिस्तान सं माहान्यो इंडिया ओ बाहाके कखा बा पाकिस्तान दा बिसि थिगु का इंडिया बरा थिगु बरब कांगो सैमिया ताय अमा रिउमार जों नेशनल मीडिया रगो पॉइंटन से साना थांगे इंडिया न सियानु निबो बाक्सा नेशनल मीडिया रगो साजागै तंनानि नांगौ ताय आबानि बागैनो जे अबाहाय जे साइबर मीडिया रगो हंके सालाय थांके पाकिस्तान बायनो कंपेरिजन खालायनि थांगांके जे पाकिस्तान संनो जे इंडिया संबो पाया ताय आबानि बागैनो ताय सालायनो नांगौ जे अ तांनि सिङा बाहाय रगो गुजबरि मार्च रगो नंगे सिंसियाना खालाय आबानि व्यवस्था नांनाय हिनिनाय आखिनो ताव भारतबो आबाहाय जे लामाबो ताबो नानानि बागै नायतंगु जों सायमानो जे द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार बजागा अंखा सेकेंड वर्ल्ड क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? वो कहता है कि मुस्लिम नहा रहे और सारे इंडियन बन जाए। दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा हमारे से हारता रहा है, नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे। हमारी आर्मी दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगा, इनको इतना मारेंगे ना घर में घुस के मारेंगे। नेशनल निजे आयांग जे भाइरा जे नेशनल लोगो न्यूज लोगो मीडिया लोगो फंसे जे पाकिस्तान पाकिया हननि साजंगानिबो नांगौ ताबो जरातै जों ताबोक तेसन साइमालाय जे रय खनायबो तंलाय जे इंडिया बाय पाकिस्तान जे कगलायमानि जागाव हंके जे तुर्कीनि मां जे सिलाय हेके जेट अफ फ्लाइट जेट अबरक मा हरिबो हेल्प मानिबो तंगनिबो जों साइमानो तामोखे जों रय खनाव जे काम किसेरि नै थांगे जे तुर्कीनि प्रधानमंत्री बाय जे yang पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ बो हालकते हिंके सामिरि आबाहाय जामाय आबाहाय रजकलाय हुननि बो सालायजागु ता अस्त्र शस्त्र रहरैनाय जे फायर जेट रहरै जे हेल्प फ्लाइट तंमानि ते इंडिया नि नजर फ्लाइट थामाबाय ताबो इंडिया बाय बाहायनो बर मकल दादाक सिराकेन हालानिनि नांखा ताबो रय जे
baksa kok obage salai tonglayo tabo 12 tengkha 4 number economy public hoto number 1 thangni tongo economy hongka 4 number ostro sostro motamuti tongo obage sajalai tonglayo tamokhe tai koyek bosor unkhang keno je o lama hake himan ke himi thang ke wal ni je genang heke barang pusa genang economy ni je development super power ngai je sino India no number 1 super power ngai America no mesani bongni paksa salanya ni nango bahike je tai tab Turki bai judo sengi tongka hani mano bahike hindi tab India songje mokol mukta kan hari tongkang keno je Turki wo India ni borok je asa turis bahike turis ke Turki wo belai khena hazar je India ni jara genang borok Turki wo beranya ni nanya ni abage thane hazar borok hangu tai aba hikeno Turki ni je sarkar bo belai kheno rang pusa lap manu tai jekhano India be Pakistan judong la khang keno je Turki song Pakistan song no borok ostro mani khni be fonda borok je suba suha gang keno je India ni borok obake ko tang thanga je Turki wo jara turis abage thane rok belai kheno komi ui thangka tai baksa flight cancel khaibani ni nangka tai arno mutamuti je Turki song bahanyo economy loss kahni bo sajagu thang ka suda bai simia je Turki wo tabo gromde je besa kena khailai nini mal anara animal ni narka pailai mani akolai mani aw bahnya tabo Turki bai ke tabo mutamuti ke salanya ni nango tai salanya thang ke jodi Turki bai bahai Pakistan bai bahai je phalanya no ka sakde birlanya ni aprong bank karakhle ka sulai ke India ka loss thangla ni abo kubui ko India bo loss thanai tamoke India loss thangpuno India ni ke asik loss thangya tai Turki ni hengke belekno loss thanani nangu ta oba hairokno sung judo bahike lainang tai onyo country rok bai bahike judong nai abo bo sung ke businani nangu tai China song hengke tangi India song bai je mokol darak sitaken halanya ni nang hengke China song ka India song no lanya ni kirijagu tai genang khana kirijagu bong ni sai develop nani kirijagu tai je America song hengke tamka je Donald Trump angse ceasefire khlairu je India bai Pakistan ko lanya ni angse methebiru ngai news channel logo Twitter go bo saklai tongani nangu tai India ni Dr. Joysankar songrok borok saimang banyai o Trump tam hone haye kok sama kalakya jodi bo ceasefire khlairu bo se o Pakistan bai India je kok laimana bo methebiru hangke tabuk je sini o je Kashmiro je piu kerogo ongko laimani tai je sini na hatai bari na hana tongmani Kashmir ni sol songle bo khlai jara paimano o bai korok ke salanya ni nangu tabromdi jodi ceasefire khane bosa khlai hone jodi tramu sengsin gohi tongke botamu ka bosengsi jung belai proud ngani kotorong jak tirinyai bo obaki media rok salanya nangtiro angse mothagir siro angse mothagir wo tai sinio je Bharat ni Raksa Mantri je Dr. Shankar bo tam sakangke bo saka je tramno jodi nungphuno jodi judo thamogir kangke tema nung saksang ni jiba ang thamogir ka ni ba sanani na sabo thamogiri re abosung kahamno jotono saimano tai sanani thangke sungsa sakamo je Americani je President Donald Trump se sinio je India Pakistan koklaimani war khaitong mana abono methebiri jironi sungsa sakamo gnai sair jak puru hangkano je Americani President Donald Trump bo lagi janan nangka tai bo reply nani nangka aba ang hanyo chengrai kuibe samani kok sigli rok nanye bo tabo bini kok je korom othongei belai kheno social media ro viral nani nangka tai roi salayo je India super power naikya tangui hangke India ni behavior belanyo kaham jema thang borno sotru ni wansogya tai babi subine borok judor na boruo tai bini release manungka onya country to bai jema thang nosto ngya tai aboni bagenyo India super power ngani bo bas kango jodi o step hake himine jodi thimotge himi kang super power ngani bo belanyo sans tongoni bo sajagu hangke je lama guri lai reli hake tongtolai pai soklai tongtolai ke tamni bai hangke je India ni beri pilot masarom jaka tai India ni pasta sukui biman S400 abobo romjaka pasta biman narak jaka aba heroko bor social media ro viral khlai borok je tongtolai akulai tonglai mani nukjagu
tai tweeting thung je news channel rokong thung je YouTube rokong thung belekeno borok je sanga khlai tongna naga je Pakistan chong India songno kaham kene mesen ka nenge borok salanyani nangu tai o operation sindur je khlaimano mo India ni belekeno losung mara khlai tai hadi hingga seng yang India berhakti salanya thangke abono belekeno ruwai jara YouTube arong thung jara news channel thung borok sai tongani nango je Pakistani jara celebrity seke jara gonang jara sikatorok borokle je Pakistano desno hamjagini je obake support khlai tongo je Pakistan jirika rumors je rei tongo jara sini India ni jara celebrities rok nga borok tangai je sini India na hamjaya da borni buku tam doimang da kuplung tongmakya oba rokha khanyani bagai thiasa jorti janne sing basirana siastanane hininyai je o Japani hiru hitu je raja bo bini je public rok no obake brand was khlai tono bagai no yogya ku yawunyo je America song je bosor kaisiani bisingo borok pormano bom snaminai borok Nagasaki bai Hiroshima bo borok thiklanya nango tai kuti borok bo thanyani nangka tai bemarok manja banyani nangu tai oba hikeno wal war bo sengkha tai dityo bihajudu bo pormano bo kunui rejangnani nangkani bo sengsaimanu tai phadi Pakistan bai je Bharat bai ke seng pormano bai khiklajak bai ke wal war ngai thangman hangke oba hainu tau Pakistan bai jodi comparison jodi Japan comparison khlai thanani hangke tam hangke nani di apro haino je Japani hitu raja bo bini je country ni je public rok no bo obai brain wash khlai tongnyo srai khonai be bom ni sing suicide khlai ro phati ro je thikya bini desh ni bagai brain wash khaijamani bagai ta oba haikena sungta comparison khlai Pakistan song nai thanga bo Pakistan song mo hakena je brain wash khaijagai tongnani nangu bahagia hindi je social media ro oba ge phungjagai tongo tai Kargil logo cheni pheu aspoin to para song wase kuno payakho je Pakistan song bai judor laimani aba herken no media ro je salaiman ro nukhna tai omakene brain wash khlai tongo je sungno kaplai sungno je krak obaike je Pakistani borok no media angtheng tabo bongnarani Pradhan Mantri angtheng bebang no je bongni public no borok brain wash khlai tongo tai je borok je tongtholai akulai tonglaimani nukjagu tai tweeting theng je news channel rokong theng je YouTube rokong theng belekeno borok je sanga khlai tongna naga je Pakistan chong India songno kaham kene mesen ka nane borok salanyani nangu tai o operation sindur je khlaimano mo India ni belekeno losung mara khlai tai phadi hingge seng yang India berhakti salanya thangke abono belekeno ruwai jara YouTube arong theng jara news channel theng borok sai tongani nango je Pakistani jara celebrity seke jara gonang jara sikatorok borokle je Pakistano desno hamjagini je obake support khlai tongo je Pakistan jirika rumors je rei tongo jara sini India ni jara celebrities rok nga borok tangai je sini India na hamjaya da borni buku tam doimang da kuplung tongmakya oba hairoke news rok YouTube rok belekena sangang lanyani nango norto saimano sini India wongka sab celebrities borok sab tong Shahrukh Khan de Amir Khan hunde kebama je Salman Khan songrok hunde borongka belekena celebrities bortabuk pojinto tango India ni je India Pakistan war laimana abo borta pojinto tam khukhe suduno borok paseng nei Amitabh songrono jara India ni news rongteng YouTuber rongteng borok obake salanyani nango bong bukugo doimangda kuplungi tongkha oba heroke salanya rogo belekena India o sangang lai tonglayu ekmatro Akshay Kumar simi comment khlai sairika je Joy Hind ni siminai bo khlai rika tai Akshay Kumar ke asibanyo belekena sajanai bo bango tai onye celebrity je koto kotorno bo je India sombo omtikena nayo je hijano borok hake tham simpum phunugui riteng Bharat matake Joy simpu hungteng borok tangai nuphunu yase sipesiase o India Pakistan je wal war ngi tomana obno je operation sinduro je poglai thile tonglaimana obno borok tangai kisapuno je tweet khai saya comment dia aba heroke o India ni jara public rongting YouTuber rongting news rongting borok salanyani nangu jodi second world war pormano oba kena makhikla ke je bornarni brain wash khajek tomai ma bai bornarni je public ro oba haikena je Pakistan jodi borni public rongno je Kargil judo rogo podre padagi je judo rogo Pakistan payo ne borok cyber crime khlanyai jodi borok je media rogo rumors khlanyai je news rogo rumors khlanyai oba ke sai tong hangke boni public rongkha
belai kino tong rojago tai saksa borok proud ngo je sin Pakistan pakia nangai juro oma he rumors khlanya borok je cyber hackaba je oba hi media social media ro borok prosar khai tong ka ke jodi omo buskango world war no nahari tongmani da lai tai pormanu no da na singai tonglai mani lai je sungseng world war nai thang ka bo oba kino je rumors khlanya je brain wash khlanya hakena second world war bo je Nagasaki Hiroshima bo pormanu bom khela jana nango tai tabu India songka India song jidika Pakistan ko Pakistan jidika lai tonglai hengke omongka je upcoming future go heke je phainai je future go tamong lanyo norono comment kai sari je omo buda hanyo pormanu world war khobjagi thano je anile oba hajono khobjago tai noro comment kai sari je buskango bob sangsing koplai si gohi tongko ngangke buskango teso war dang pino judu dang pino nor comment kai sari kini ni baga asung siteng hanya video tep kam phai tong nor nanya musungke like comment share ta subscribe bell icon khanya pagitat kordi nor sotono kaham toni sotono na hambai tai kulum bai